I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky. Pagi rekan-rekan, hari ini kita akan ajakan acara di Hotel Santika Sleepy KS Tubun. Ini dia Hotel Santika Sleepy. Acara hari ini di mana ya? Oh, di Mawar lantai 2. Ini ruangan-ruangan meeting yang layak untuk disewa. Suasana diskusi untuk jurus cepat baca laporan keuangan. Ya, sedang ada acara di Hotel Santika Sleepy. Ini makanannya, wow. Ternyata juga ada rujak, ada roasted chicken, salad barnya mantep. Ini apa ini? Steamboat. Ini makanan-makanan kecilnya. Soto Betawi, soto ayam, laksa, nasi goreng, ada nasi putih, telur balado, sayur asam, lalapan, terong balado lengkap. Sambelnya ada berapa nih? 14.15. Ada nasi merah. Mantap menang.